नमस्कार आज मुद्दा को स्वागत करुच्ची मुश्रीवत्स मुद्दारे आज प्रसंग अत्यंत मात्रा गुरुत्वपूर्ण आम जो गोटे लंबा समय धरिकी व्यवस्था बा स्थिति को देखिले ऑपरेशन सिंदूर जदिओ परिसमाप्ति घटी ना कि समय स्थगित अच्छी आवश्यक पड़े पुणी ऑपरेशन सिंदूर आरंभ हम से परिस्थिति उपजिले जो कथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज निजर वार्ता माध्यम दृढ़ स्वर जे आतंकी माने पाकिस्तान रे जोठी भी थिबे तांको अवस्था आदौ ठीक नथिबे घरे पशिकी आमे तांको मारिबु ए प्रकार दृढ़ भाषा से रखिछंती जे आतंकवाद विरोध रे भारतर जो शून्य सहनशीलता ताकू आहुरी शाणित करा जाइछि एवं जदि परवर्ती समय कोनोसी एक समय रे मध्य आतंकवाद रो स्थिति उपजे आतंकवाद आक्रमण बा आतंकवादी आक्रमण हुए ताले आकू एक्ट ऑफ वार हिसाब से परिगणना करा से अनुजाई भारत प्रतिक्रियाशील हम एवं जो कथा बारंबार पाकिस्तान मध्य गोटे भूल प्रोपागंडा गोटे एमिति मिछ प्रोपागंडा तैयारी करुला जे अनेक किछि ध्वंस कर देछि भारतर जोठी आमर सुदर्शन चक्र बा S-400 थिला से जगार मध्य विस्फोरण करिछि सेइथिपई प्रधानमंत्री आज से एयरबेस को गले सेठी आमर सैन्य बाहिनी जो माने निश्चित भाव आम कहीपर जो मैंने वीर सैनिक अच्छा सहित समय बितेले सीधा वार्ता देले पछपटे आप देखिपारे जो भाव S-400 थिला आमर जो युद्ध जो सामग्री बा युद्धर जो बड़ बड़ अस्त्र ता जिते रही से गोटे वार्ता जाइए जे आमे आहुरी दृढ़ अच्छु आहुरी सुदृढ़ अच्छु मुँहतोड़ जवाब देवाई प्रस्तुत ये हूँ गोटे पट आर पटटी हूँ प्रसंग में विरोधी दल पक्षर अनेक प्रश्न उठा जाइए अनेक किछि आधार उठा जाइए युद्ध विराम जितेबाला दुई पक्षों भितर युद्ध बा युद्ध स्थिति उपजिला एवं परवर्ती समय से दुई पक्षों भितर युद्ध विराम घोषणा होची ताहले एथिरे तृतीय पक्षों आवश्यकता कौटी रहा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकार राष्ट्रपति कहीं बाबद घोषणा प्रथमे कले याकू नेकी गोटे प्रश्न उठुची आकू नेकी अनेक किछि प्रश्न जोड़ी होउची काश्मीर प्रसंग को नहीं जोड़ी होउची युद्ध विराम रो आधार को नहीं जोड़ी होउची तेणु ए सब प्रसंग रे अनेक विवाद जेतेबेले सामना को आसुची सेइथिपई आज मुद्दारे आमे प्रसंग रखिचु जे युद्ध विराम किंतु विवाद काहेकि ए प्रसंग में प्रथमे आसतु शुणी नवा जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौन वार्ता देते कौन सी कही से ता परवर्ती समय कौन आपको नहीं कि प्रतिक्रिया आसुची प्राथमिक पर्यायर आसतु शुणी जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिक्रिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। आज ये प्रसंग में प्रधानमंत्री जितेबाला पंजाब रो आदमपुर निजर
जो विवृत्ति रखुले देशवासी उद्देश्य आम सैन्य बाहिनी वीरत्व को बखाणुले एवं पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान से जो लुचि रही आतंकवादी विरोध में आतंकवादी दृढ़ शब्द व्यवहार करुले से समय टिके तार किछि समय पूर्व आम कहीपर कांग्रेस पक्षर एक प्रेस विवृत्ति करा जे कि पूर्वतन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निजर प्रतिक्रिया रखुले प्रतिक्रिया गुरुत्वपूर्ण केवल अशोक गहलोत नुहे सचिन पायलट ठारू आरंभ कर कांग्रेस अनेक दिग्गज नेता ए बाबद प्रतिक्रिया रखिंट किंतु प्राथमिक गुरुत्वपूर्ण प्रतिक्रिया रही अशोक गहलोत आसतु शुणी ना आलोचना बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध कैसे रुके, हम भी नहीं चाहते युद्ध करना। अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, MEA को, कि भाई वो ट्रम्प साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है, हम क्यों सुन रहे हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग। ये हूँ मौलिक आधार जो आधार को लेकिन कांग्रेस विवाद उठाऊँ पूर्वर अनेक किसी प्रसंग आसी सामना को, किंतु प्रकृत में ये गोटे मौलिक आधार तैयारी करुच्ची कि वास्तविक आ उपरे चर्चा करिवार गोटे आधार आमको यही प्रसंग ये बद दूची कि ये आज चर्चा को आम सामना को आणुचु। आम सहित अतिथि मैंने उपस्थित अच्छा भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र उपस्थित अच्छा श्रीयुत लक्ष्मण पंडा, कांग्रेस मुखपात्र श्रीयुत कृष्णचंद्र पति एवं जानकेश बड़पंडा वरिष्ठ स्तंभकार आम सहित उपस्थित अच्छा। आप समस्त को स्वागत करुच्ची। कृष्णचंद्र बाबू कथा हूँ वर्तमान समय एभली एक विवादर आधार जोटा कांग्रेस तैयारी करुच्ची तार आवश्यकता थिला कि कहीं आपण मैंने सन्देह रे अस्त्रविरति को लेकिन कहीं आपण मैंने चिंता करुँचे जे भूमिका डोनाल्ड ट्रम्प सन्देहजनक रोचे। देखो आमर सन्देह नहीं, सारा भारतवासी सन्देह सृष्टि होती बर्तमान जिते इंडिया पाकिस्तान युद्ध बार विरति हवा पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प ट्विटर रे आप देखिए से ट्वीट कले युद्ध विरति हला हम बोली कहले एवं स्पष्ट भाव में कहले जे बेपार करेंगे जदि ताले युद्ध बंद करूँ। तेणु आम निहाती भाव में कौन बेपार करने युद्ध बंद कलु कि प्रथम कथा सबुठ बड़ कष्ट है काश्मीर प्रसंग कथा जो आंतर्जातिक स्तर में गोटे बड़ काश्मीर प्रसंग सबू भारत वर्ष बाहर आंतर्जातिक स्तर में सबू देश प्राय ए विषय आलोचना हुए। जिते आमर शिमला चुक्ति होता आप आमर गोटे कथा था जे दुई देश जहाँ बस फाइनाल करेंगे आवश्यकता नहीं जो डोनाल्ड ट्रम्प से हस्तक्षेप करने चाहते से आम कौन भावू आ सबुठ बड़ कष्ट शुणु जिते आम विश्वगुरु कौचे निजक निज सोकल्ड विश्वगुरु बोली डिडमा पिटुचे से युद्ध आसला भारत पाकिस्तान युद्ध स्थिति आसीगला से देखो गोटे कांगालिया देश को गोटे आतंकवादी देश को देखो तुर्की कहतु चाइना कहतु अमेरिका परोक्ष भाव समर्थन देला आमको कहीं गोटे समर्थन देले आमको कहीं समर्थन देलेनी ये आम विश्वगुरु तृतीय पक्ष कथा जिते विभिन्न समय युद्ध आरंभ हुए से विरोधी दल को कहीं ग्रहण कर विश्वास योग्य कहीं जिते पेलग्राम जो घटना घटला से आम निहती भाव आम विरोधी दल जो मुख्य आम दल जो नेता सी डाक्तर विरोधी दल भाव में समर्थन देते आम सरकार सहित पूर्ण समर्थन अच्छु सरकार जहाँ करने चाहते करूँ आम कहीं पछे जाइलु आम मना करूँ जिते सर्वदलीय बैठक डकाला मत कहतु तो भारत वर्षर प्रधानमंत्री जो गृहर नेता कहीं उपस्थित रही सबुठ बड़ कथा जो जगह घटना घटला काश्मीर बेलग्राम जो घटी हेटिकी न जाइए बिहार निर्वाचन को गले तेणु अनेक कथा प्रसंग आसुँ सबुठ बड़ प्रसंग ये आसी जे अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प कहीं हस्तक्षेप बारंबार करुँच कौन आम कौन ऋणी अच्छु ना आम चापे लक्ष्मण पंडा कथा हूँ पाकिस्तान तो शिमला चुक्ति को माने
ମାନେ ନାକଚ କରିଛି ବା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଛି ସେଇଟା ତ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ହୋଇଛି ଆମେ ବି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛେ କି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରିଛେ କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୂମିକା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କଥା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଉଛି कांग्रेस निराधार कथा कहूँ कहीं ना कांग्रेस ए कथार बेस नाइन जमती डोनाल्ड ट्रम्प को आम डाकी आनी आस मध्यस्था कर जदि होता से ए कथा कहते कि गोटे आधार अच्छी कह स्पष्ट कले बिल्कुल ना आम स्पष्ट कर सारी जे कौन तृतीय पक्षर आवश्यकता आम ना दी देशर डीजीएम स्तर बैठक हम शुणु डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ट्वीट कले कौन आवश्यकता पड़ा से कांग्रेस पचारि मोर सरी जाओ मोर क्लीयर हो जाओ आप कहे जितेबले युद्ध विराम व्यवस्था है से समय डोनाल्ड ट्रम्प गोटे ट्वीट कले से ट्वीट को छाड़ी दिंतु किंतु आमे तो युद्ध संपूर्ण रूप बंद कहनु स्थगित कहु ए कथार परिभाषा जो कांग्रेस न बुझिपार कि देशवासी गुमराह करुच्ची देशवासी जो समय गोटे बड़ परिस्थिति युद्ध करने देशवासी को संबोधित करने को प्रधानमंत्री राति 8टार घोषणा होची तार किछि समय पूर्व नरेंद्र मोदी अभिभाषण किछि समय पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प गोटे ट्वीट करुछंती जे व्यवसाय पई जदि चाहूछ ताले युद्ध बंद कर देखंतु सी कौन वार्ता देले सेटा तांको ऊपर निर्भर करूची आमे तांको वार्ता खंडन करि परिबेन तांको आमे खंडन करिवार देखंतु कोनोसी देश आ गोटे देशर वार्ता को खंडन करिवार अधिकार नै किंतु आम देश ऊपर ए वार्तार कोनोसी प्रभाव नै आमे स्थगित रखिसु किंतु ए पर्यंत सुनंतु प्रधानमंत्री कथा आपण क्लियर हुअन्तु देखो स्थगित प्रधानमंत्री 8टा बेले लोक भारतवासी की आम देशवासी की समर्थन करछथि ता पर आपण देखंतु ड्रोन आक्रमण होइछि ना युद्ध विराम घोषणा है आमर प्रति जवाब कौन था आमर प्रति जवाब नहीं जले डोनाल्ड ट्रम्प मना कर प्रधानमंत्री वार्ता दे सारा पर आउ प्रति आक्रमण होइछि हाँ निश्चित पूर्व ना ना पर जितेबाला 8टा पर पैसा शुणु आपण गणमाध्यम शुणु मोदी बाबू गोटे ट्रम्प घोषणा करिसेंती सेतेबेले गोटे आक्रमण होइछि डिक्लेयर होइछि तापर पर ड्रोन आसी ग्रहण करछि किंतु प्रधानमंत्री गतकाली जो गतकाली पूर्व दिन गतकाली से बड़ी किछि घटना घटिला जेतेबेले आमे कोन पे हमर जेतेबेले आलोचना हबा दरकार हमर गृह रे विरोधी दलक सहित आलोचना सर्वदलीय बैठक आलोचना निष्पत्ति हवा दरकार थिला एक पाखे सरकार अच्छ प्रधानमंत्री अच्छी तुम पाखे सरकार अच्छी तुम सहमति देले सरकार जा करिवे आपण जेतेबेले युद्ध विराम घोषणा हैला पर सैन्य बाहिनी पर प्रेस मीट हेतला प्रेस मीट पर ड्रोन आक्रमण हेतला आपण मन रखिबे प्रेस मीट सैला पर ड्रोन आक्रमण हैला तापर केमति ड्रोन आक्रमण हैला तापर प्रधानमंत्री गोटे दिन छाड़ी की प्रेस मीट करछन बा संबोधन करछुंदी तेनु कर ए कथा आमे ग्रहण केमति करिबु आमे केमति ग्रहण करिबु ए कथा को सत्य को आमे ग्रहण करबु माने निश्चित भाव में डोनाल्ड ट्रम्प जहाँ ट्वीट कर ये सांगे सांगे सी कही देना 48 घंटा आलोचना मध्य पर 48 घंटा पर आलोचना पर घोषणा कर डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट कर बारंबार आम आलोचना कर मध्यराति जाके आलोचना कर घोषणा कर ट्वीट कर 48 घंटा आलोचना कौन होता किए कहला करने भारतीय जनता पार्टी नेता मैंने निश्चित किए कहला भारत पाकिस्तान युद्ध भितर डोनाल्ड ट्रम्प सहित आलोचना करने डोनाल्ड ट्रम्प सहित आलोचना करुले चीन समर्थन भारतीय जनता पार्टी पक्षर अंतत लक्ष्मण पंडा जो कथा कहते से डोनाल्ड ट्रम्प को आग्रह करनथिले तांका पाखे रिक्वेस्ट देई नथिले जे आपण आसी इंटरव्यू करंतु किंतु लक्ष्मण बाबू डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट ऊपर कौन इस प्रकार विवाद स्थिति तैयार करने को चाहूनु द्वितीय कथा देशर सुनंतु सुरक्षा पे देशर सुरक्षा पे जेतेबेले आमे एक बार से समय राहुल गांधी कहीं कहले जे देश पे जहा करे दिलो आमे से राजी फाड़ी दैथलु डबल स्टैंडर्ड फाड़ी दैथलु राहुल गांधी कहउछंती राहुल गांधी गोटे कथा तांकर नेता सब गोटे कथा ठीक अछि ठीक अछि कृष्ण कांग्रेस कोन मजा देखुछि कृष्णचंद्र बाबू टिके कृष्णचंद्र बाबू कृष्णचंद्र बाबू टिके नहीं कृष्णचंद्र बाबू संकट समय मजाक देखो पुलिस काटी हमें 10 टिके कापुली काटी नहीं आती ये भयाल सरकार तीन मास पर भयाल टिके पाकिस्तान लक्ष्मण बाबू टिके प्लीज कृष्णचंद्र बाबू भय करबी कृष्ण बाबू हमें भारतवासी नहीं भारतवासी कृष्ण बाबू
ଆମେ କାହା ଭୟ କରୁ? କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ମନମୋହନ ସିଂ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ଆମେ ଭାରତ ଏ କଥା ସାହସ ଦେଶ ନାହିଁ। ଦେଖିଛି ଆମେ ଭୟ କରୁ। ଦେଶ ଦେଖିଛି। ଟମ୍ ଛାଡି ଯିଏ ଆସିଲେ ଭୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରୁ। କଣ କହିପାରିଥାନ୍ତା କଂଗ୍ରେସ ପଛ ଆମେ ଦେଶର ଟିକେ ଲୋକ ଦେଶର ଲୋକ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଛି। ଆମେ ଡବଲ ଠିକ ଅଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବାବୁ। ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଥା ଦେଶ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ମୌଳିକ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଏଠି ବାହାଦୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1971 ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଥିଲା ଆପଣ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆପଣ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ନଥିଲା ଆପଣ ପିଏକୁ ଆଣିଦେଲେନି ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ? ସେ ସମୟରେ ଯଦି ପିଓକୁ ଆସିଥିଲା ଏବେ 56 ଛାତି ଏବେ ନା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆମେ 56 ଇଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ବା ବାଂଲାଦେଶ ଫାଡ଼ିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ଏମାନେ ପିଓକୁ ନେଇ ଆଇଲେନି ନାଇଁ, ପିଓ ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାଦ ଦରକାର ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭୟ ଅଛି ଦେଶର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। କଂଗ୍ରେସର ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି କଂଗ୍ରେସ କରେନି କେବଳ ଡିଭାଇଡ୍ ରୁଲ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରେ ଦେଶର ଏବଂ ବେପାରୀ ଦଳ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦଉଛି ପ୍ଲିଜ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବେପାରୀ ଦଳ ଠିକ ବୋଲି ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଠିକ ଆପଣ ଅଛି ବେପାର କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀଶ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କଥା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସେଠି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେନି ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ କି ମାନେ ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ଏକ ଆଧାର ଆଣୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି 1971 କଥା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାହାସ୍ପଟ କଂଗ୍ରେସ ମାରୁଛି ଯେ ଆମେ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିଥିଲେ ପିଏକକୁ କାହିଁ ଆଣିନଥିଲେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅନ୍ତତଃ ଦେଶ ହିସାବରେ ଆମକୁ ତା ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1971 ମସିହାରେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦାମତା ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ସିସିରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ୱାର୍କୁ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯଦିଓ ଆଜି ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ଭାରତର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ 2-3ଟି ଶବ୍ଦ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଘଟଣା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇନଥିଲା ପ୍ରାୟ 92,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ପିଓକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କରାହେଇ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭଳିଆ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10,000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 1000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 1500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବିବାଦ ଅଛି ତାଙ୍କ କଥାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଭାରତ ବାସ୍ତବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାରତରେ ପେହେଲଗାଁରେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ନିରସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବିଶେଷ କରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୂଳ ଜଡ଼ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ହମଲା କରିଛେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ନେଲେ ଏବଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଛେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ୱାର୍ ଆମେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମର ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ କଫିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗଢ଼ାଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବିଶେଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଛି ଏକଦମ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ତୁ ମେ ଆମେ ଯଦି ମୌଳିକ ଆଧାରକୁ ଆସିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜ୍ ଫାୟାର ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି
एथिरे आमे कौन प्रकृति हासिल कले आमे जो आतंकवाद विरोध में अभियान करते घरे घरे पशिक आमे मारिबू बोली कहते ताकू आज हासिल कर पारे कि से आतंकवादी मानू आमे अंततः निरस्त्र कर गोटे आधार दे पारे कि से गोटे जगह आइसोलेट कर आमे गोटे स्थिति बा कंडीशन रखी पारे कि जब आप प्रश्न पचारे मुझे आपको जड़े जड़े वरिष्ठ सांबादिक हिसाब से मुझे गोटे प्रश्न Please, sir. पचारे आम भारत वर्ष में माओवादी मैंने नक्सलवादी मैंने अच्छा गृहमंत्री कही सारी अलरेडी 2026 मसीहा फेब्रुआरी सुधा आम निपात करदे एकदम। निपात कम चली ना चलिछि। चलनी कि संपूर्ण हो गलानी कि केते वर्ष लागलानी आमको करिया नहीं सर मुझे शुणु विदेश माटी नहीं विदेश माटी रे आपण मु आर गोटे डिफरेंस आपण के पाखे रखुची आपण जो कथाटी कहले ताकू रिलेट करूची से आतंकवादी संगठन से आतंकवादी शक्ति को पाकिस्तान सरकार समर्थन दौरान आपन तो स्वीकार कर समस्त स्वीकार कर से माओवादी मानू आम सरकार समर्थन दौरान कि कौन सहयोग दौरान कि से कंडीशन समर्थन किए दौरान मु कहया कथा होछि माओवादी मानू समर्थन किए दौरान दौनांती दौरान आम देश भितर थिबा पाकिस्तान जो मानसिकता विशिष्ट लोक माने राजनीतिक दल माने ना सरकार तो दौनांती किंतु आम देश रे थिबा जो माने पाकिस्तान मानसिकतार लोक अछंती देश को डिस्टेबलाइज करिया पे से चेष्टा करूछंती भारतर सरकार जो सरकार आसुना कहीं से माने बदनाम करिया को चाहूछंती भारतर विकास को बाधा दवा पे चाहूछंती से माने ही चेष्टा करूछंती मु एक कथा कहबार उद्देश्य हला पाकिस्तान जतबेले तयारी हेतला 1948 मसिया रे सेथिपई की से दायी थिला पाकिस्तान आपण जतबेले हेगला काश्मीर गोटे आपणकर गोटे अंश रहीगला तांका हाथ से किए जाइथिला हमर पड़ोसी को आम परिवर्तन कर परिबा सर मोर कहबा कथा परिवर्तन करि परिबानी कि इतिहास को भी परिवर्तन करि परिबानी जा घटी मु एक कथा कहबा पे चाहूची युद्ध एतिक रे केबेल सरी परिबो नाही हमर आगामी 1000 वर्ष जाए आमे एभली युद्ध लड़ुथबा आतंकवादी मारुथबा जो आधार विरोधी दल पक्षरु आसी जाउची सेमिति किछि गोटे घटना घटिछि बोली के आधार आसीछि आमे जतळ अपोनेंट रे थिले आमे बार्गेन करि नाही मोर जहा धारणा आमे आउरी माने समानकु आउरी कमबैक ना देखो मोर जहा धारणा अंकर तो प्रश्न आछि जे डोनाल्ड ट्रम्प एथरे काहे हस्तक्षेप कले से विषय रे प्रधानमंत्री काहे कहले डोनाल्ड ट्रम्प नै आरो आधार टिक भी आपण देखो मु कहिबी गोटे गोटे तांकर इठाला गोटे भारत कोन पाइला मु कहिछु तांकर प्रथम प्रश्न था डोनाल्ड ट्रम्प कथा मु कहूँ जे भारत वर्ष डोनाल्ड ट्रम्प को जमा गणति रे नौ नाही से विषय आपण प्रधानमंत्री तो कहि पारथांते जे मते डोनाल्ड ट्रम्प मते अनुरोध करथिले एवं तांको अनुरोध रक्षा करी कि मु या कली कि माने मानिले नाही कोन कहिथांते से तांको शब्द व्यवहार करूनांती माने सारा विश्व रे कोन मेसेज गला मेसेज आगे समस्त जानि छी डोनाल्ड ट्रम्प को जानि छी मध्य से मेसेज ता बहुत आगुर तमन सारा विश्व डोनाल्ड ट्रम्प को इग्नोर करछि बोली आपण संपूर्ण भाव रे तांको देशवासी इग्नोर करछन आपण विश्वास करंतु ना कृष्णचंद्र ना एक सुनंतु आ द्वितीय कथा आपण कहले ना द्वितीय कथाटी होची एया आमे एथुरु कोन लाभ पाइलु एक्जेक्टली आतंकवादी 100टा ठीक 100 जण आतंकवादी की मारिचु 9टा ठिकाना को ध्वंस करिचु आगामी दिन रे आहुरी मारिबु एई जो प्रकार प्रतिबद्धता भारत मानक भीतर अछि मु तो भाबुची एवं आमे से आतंकवादी संगठन को आ गोटे सुजोग दउछु जे आपण आहुरी शक्तिशाली होन सेमानु को बंद करी हबो नाही सेमानु तापर आमे पुन युद्ध लड़ीबा सेमानु को बंद करी हबो नाही भुवनेश्वर रे मसा वंश आपण ध्वंस करी पारु नांती आपणकर भाबुचंती जे सेमानु आतंकवादी को मार दे परिबे असंभव आपण आतंकवादी रो विरोधी मानसिकता प्रतिपोषण करंतु प्रत्येक भारतीय विरोधी आपण आज्ञा आपणकर कटक पाखरे जगतपुर पाखरे जने अब्दुल रहमान डॉक्टर अब्दुल रहमान सी नेकी बंधुक सिखौतला पाकिस्तान को लोक मद्रास रु पाठ पढ़ी पठौतला आमे केही किछि करि पारले नै भारत रे रहिगिरी आमे बड़ बड़ कथा कहले केमति हबो आमे माने सेमानकु वास्तव रे आमे माने सचेतन नुह भारतीय हिसाब रे आम कर्तव्य आमे करूना है एइथे पे आतंकवाद बढ़ुची एवं आगामी दिन में मध्य बढ़िबो एवं जेबे बढ़िबो आमे मारिबु एइटा होउची वार्ता ओके एई वार्ता को लेके आगु सुंदर कृष्णचंद्र प्रकृति रे एई आधार को लेके जदि आमे देखिबा वर्तमान समय रे जो स्थिति रहिছে एवं आपनक पक्षरु बा दल पक्षरु जो भली भाबे आकु नै कि गोटे प्रकार माने आप कहि परिबा जे आकु नै गोटे आधार आनुचंती आपण माने तो काहे कि आवश्यकता कोठु बुझी कोठी आमे लाग करि नै देखंतु जेतबे तृतीय पक्ष जन स्पष्ट भाव रे कहउचंती और स्पष्ट भाव में ट्वीट कर कहीं आधार आम कहीं ग्रहण करूँ ना ये आम प्रधानमंत्री जो अमेरिका गस्त करते माने पूर्व निर्वाचन में इस बार ट्रम्प सरकार किए कहते ट्रम्प मोर परम बंधु ये किए मागिले कौ प्रधानमंत्री भारत वर्षर प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री केबे ट्रम्प जत अमेरिका जाइए सरकार को आने क्या व्यक्ति विशेष कि भोट मागिं तेणु आम यही आधार में कहूँ जो ट्रम्प सरकार इस बार ट्रम्प सरकार में भोट मागुंट तेणु बंधु से न सी भी स्पष्ट भाव कहते बेपार बेपार करार युद्ध बंद करूँ आम यही सब आधार उपर आम कहूँ जदि नथे जदि ना
ट्रम्प कथा शुणुना स्पष्ट भाव कही दूना आम तो विरोधी मान कौन कहे? अभियोग आए आସୁଛି। बोल, କାହିଁ बुझे କହୁନାହାନ୍ତି बात କାହିଁ? କରିବେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆମ ସନ୍ଦେହଟା କାହିଁ ଏଠି ଦୂର କଥା ଦୂର ହଉଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି କଥା ହଉଛି ଆମେ ଦୂର କରିବେ। ଆମେ ଟ୍ରମ୍ପ କୁ ଗଣତିରେ ବି ନଉନା ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆମେ exactly. ଟ୍ରମ୍ପ କୁ ଆଜ୍ଞା, ହିସାବ ଆଜ୍ଞା, କୁ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଉନା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ନା, ନା, ସନ୍ଦେହ ଆପଣ- ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା, ଆପଣ- ଯିଏ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହାନ୍ତି। କରିବ, ସେ ନିଜେ ନା, ଆପଣ ବିନାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ, କରିବେ। ସଂସାରତ୍ମକ ଆପଣ- ବିନାଶ ଆପଣ- ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦଳର ନିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ବିନାଶ କରିବ ନା, ଆପଣ- ଦେଶରେ ମାନେ କଣ ଠିକ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ନେବେ ଭାଇ। କଂଗ୍ରେସର ଲଢ଼ାଇ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ସଂଶୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାର- ସନ୍ଦେହ କାହିଁ- ଏହା ଭିତରେ ଦେଶର କାହିଁକି- ଆମେ କାହିଁକି ନେତୃତ୍ୱ କରିବେନି? ନେବୁ। କାହିଁ ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଦେହ ଦିନ ନାଇଁ ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଦିନ- ଟିକେ ଠିକ ଅଛି କରିବେନି ମତେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଶାସନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ମତେ କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ କି କଥା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଣ ପାଇଁ କରିବେନି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଟିକେ ଭାରତବାସୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଖାଲି- ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସନ୍ଦେହ ଆମେ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ଆମେ କଣ ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ? ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥନୀତି ଆମେ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆମର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ୟା ଉପରେ ମତାମତ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ବୋଲିକି ଏ ପ୍ରକାର ମତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ କୁହନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି ନା ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମତାମତକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ସୂତା ଭିତରୁ କ୍ଷୀୟ ବାହାର କରୁଛି ଅଯଥା ରାଜନୀତି ପାଇଁ କିଛି ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ନାହିଁ କେବଳ ସନ୍ଦେହର ରାଜନୀତି ସନ୍ଦେହଟା ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ବିନାଶ କରିବ କାଶ୍ମୀର ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚାଲା ଏବେ ବି ତା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ସନର କଥା କିଏ ତା ଦେହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ମନସ୍କ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହୁଁ କୌଣସି ଲୋକ ଭାରତୀୟ କେହି ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଟେକା ମାରୁଛି ପଥର ମାରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆମେ ରଖୁଛେ ଏକଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବା ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିର ଘୋଷଣା ଜଣେ ବାହାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଆମେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକଥା ସତ ବୋଲି ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ ହେଲା ବୋଲି ମେସେଜ ଯାଉଛି ଏକଦମ ମିଛ କଥା କାହିଁକି ନା ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦଉନା ନାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଟ୍ୱିଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଡିସିସନ କିଛି ନାଇଁ ସବୁ ନେଇପାରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଏଇଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଏଇଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିନୁ। କରିଛନ୍ତି କି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ଆତଙ୍କବାଦ କରୁଛୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲମ୍ବା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ୱାର୍ଲଡକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଗଲା ୱାର୍ଲଡକୁ ମେସେଜ ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନା ବୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ ଏକଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧ ଏକଥା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିବାରୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକଥା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛି କି ସ୍ଥଗିତ ଆମେ ରଖିଛୁ କାଲି ମତେ ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଟାରିଫ ଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ କିଛି ଦୟା କରିଥିଲେ କି ନା ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହାଉଡି ମୋଦିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାପକି ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ତ ଆମ ମୁହଁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟାରିଫଟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନିଜେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ସାର୍ କରିବା କଥା ହଉଛି ଆମର ଏବଂ ସେଇଠି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା ନାଇଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସାର୍ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ କଥା ଉଠଉଛି ନା ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥିତି ଆମର ଅବସ୍ଥିତି ଆମର ଭୂମିକା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବା ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ୟୁକ୍ରେନର ବାସୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀ
ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗାଳିମନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ କି ସେ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏକଦମ। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମ ସମୁଦାୟ ଦେଶରେ ବି ସେଇ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ହଁ, ପୁରା କଥା ହଉଛି ଦେଶବାସୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ନାଇଁ କରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏକୈକ କଥା ଅଛୁ। କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସରକାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଦିନମାନଙ୍କ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏକଦମ। ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ଏମିତି ଅନେକ ସରକାର ଓକେ। ଚାଲିଯାଇଛି ଦେଖ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅନେକ ଆଗକୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବ। କାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଯିବେନି? ଧନ୍ୟବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣ ପଳେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସମୟ ସରିଛି ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।